যে বীরমহারাজপুর অঞ্চলের যেন বালি চলাচল চালিছে সেথরে আপন কাহিকি নীরব দোষটা সাজিছন্তি এটা সে দেখিপারে এটা সে মাইনিংস অধিকারী আমার জেলার আমি বার বার অভিযোগ কলা পরে সে আমার খবরকে শুনবার জায়গায় ফোন রিসিভ নি করবার গণমাধ্যম গলে সেটি জেসিবি লাগিছি আম আদমি পার্টি হোক কি সমাজসেবী হোক বিভিন্ন জাতীয় আঞ্চলিক দল গলে মিলুচ্ছেন সরকারি বাবু গলে কাহি দেখা যাও না কোন সরকারি এবং দলাল সহিত মধুচন্দ্রিকা আছে কি আজ যাইপারি না না আপনার চিঠি দেউনা কি আপনার স্পটরে যাতে আপনার আমি সেফটি দেবো ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରୁ লেখিকি দিয়ন্তু ହଁ ଦେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୋହରେ ନାହିଁ ଯେ ବୀରମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀୟ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସମାଜସେବୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇକରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହଉ ଜାତୀୟ ଦଳ ହଉ ଥିଲୁ ଯାହା ବି କରପ୍ଟେଡ୍ ହେଉଥିଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସଦା ମହାନନ୍ଦ ଜଣେ ଅଛନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ବି ଯାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସେନେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଦୁଦରା ଘାଟକେ ଯେନ୍ ଦୁଦରା ଘାଟର ଟେଣ୍ଡର ସରିଲାନ ସେନେ ପିତାମହୁଲ ଘାଟ ଅଛି ଇଆଡ଼େ କେଉଟିପାଲି ଚାଲିଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡରରେ ଦୁଦରା ଘାଟ ବି ଆପଣ কোন বিটা যেটা আছে লাইসেন্স প্রাপ্ত আউ যাহা যে সব ইলিগাল করপ্টেড অছন যেতবেলে বার বার এটা সে দেখিপারে এটা সে মাইনিংস অধিকারী আমার জেলার আমি বার বার অভিযোগ কলা পরে সে আমার খবরকে শুনবার জায়গায় ফোন রিসিভ নি করবার মানে কল করি মো রিচার্জ গোটে মাস সরি যাইছে বিশ্বাস নাই করবে এই কথাটা পুরা গ্রহণযোগ্য মিঠ নাই কহবার আজ যেতবেলে বার বার কমপ্লেন হল 15টা গ্রিভেন্সর পরে যাইকি গোটে মাইনিংস অফিসর আজ বাগবরকে আসিছন সেটা যেন লাগি আসুন কি মানে ভাল লাগে আসুন কি লোক মান লাগে আসুন দেখুন বীরমহারাজপুরে যেতবেলে গোটে প্রধানমন্ত্রী ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜନଶୁଣାଣିକି ଯାଆନ୍ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ପଠାଉଛି କାହାକୁ ପଠାନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ମାଇନିଂ ଅଫିସର 2 ଜଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜବ୍ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ସିଓର ହଁ ନା ମତେ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ପରମାନେଣ୍ଟ ଯିଏ ପଠେଇଥିଲେ ମୋତେ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପଡ଼ିବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଏବେ ଏନେମା କ'ଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜେଏମ୍ଓ ଜୁନିୟର ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ପଠାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜବ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯୋଉଠି ଜବ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସିଏ ନା ଓଡ଼ିଶା କାହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଠେଇଥିଲେ ସିଏ ହେଲା ଗ୍ରୁପ ବି ଅଫିସର ସେମାନେ କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ କୋର୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେ କହିଲା ନରେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନୁହେଁ କହିଲା ସେ ନିଜେ ବାড়ি ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ବାୟୋଡାଟା ବି ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ବି ଦେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାଇନିଂସ ଅଫିସର ସେ କେଉଁ ପିଲାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲାର ବେକରେ କୌଣସି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ନା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆମେ ବି ଜାଣିନାହିଁ ସେ କେବେ ବି ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଆସି ବସିବ ନାହିଁ ସେ ଥାଇ ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ ଯଦି କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ କିଛି ମାନେ କିଛି ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେବ ତାପରେ ତାକୁ ଡକାଯାଏ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ଘୁଷୁରି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଳେଇକି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଶିଯାଏ ଏମିତି ମୁହଁକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ ସେ ପଳେଇଯାଏ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଇନିଂସ ଅଫିସର ସମ୍ୟକ ଦାସକୁ ମୁଁ ଆଜି आम आदमी पार्टी न्याशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज बदला कहूँ चाहे जे बीरमहाराजपुर अंचल जेन बाली चलाचल चलीजे से आपण कहीं नीरव दोषटा साजिछंती आपण को किसी प्रेसर होची ना कार्य नापी आपन को किसी किए बाधा दूची ताहा सठिक भाव आप जवाब दियो नहीं खबर पाइछि बहुत आगु जेमती इलीगल चली बोली 2-3टा जगार खास करके इलीगल चलछि जेमती केउटीपाली रहिला हमरो पितामहुल रहिला ए दुटा जगार आम बारंबार खबर पाउछु तो मु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी चिट्ठी करली तापरे मते एसपी भी मते पर्सनाली सपोर्ट करिए बोली मते प्रतिश्रुति देले आमे जॉइंट रेड 2-3टा कलु तहसीलदार प्लस मु कोठी रेड कर आवाएस पितामहुल केबे रेड करथला 3 दिन तळे आमे जाइथिलु सॉरी 4 दिन तळे जाइथिलु दिन बेले जाइथिलु किछि पाइले टाइम रे पाइले आज मिलियो मु नै कि गला मिलियो आपण गला मिल नै काहे आमे गले नाही मिलुनी गणमाध्यम गला सेठी जेसीबी लागिछि आम आदमी पार्टी हो कि समाजसेवी हो कि विभिन्न जातीय आंचलिक दल गले मिलुंट सरकारी बाबू गले कहीं देखा जाऊ ना कौन सरकारी और दलाल सहित मधुचंद्रिका अच्छी कि आज जापारे कि नहीं आप गणमाध्यम के आप जन दौन आप जापारे कि नहीं आज आज जापारे कि नहीं आप चिठी दौना कि आप स्पॉट जातु आप आम सेफ्टी देबू आम आप सहित जीवु आम कोऑपरेट करिवु लोकंकर अधिकार नहीं नहीं शुणु मु प्रतिश्रुति भी दउछि आपको मु किछि कार्य लेखिकी दियंतु प्रतिश्रुति मोहरे नहीं हैंड टू माउंट ना हम रिटन लेखिकी दियंतु जे मु बीरमहाराजपुर अंचल रे दुतराहाट रे थिबा पितामहुल टेंडर ए केउटीपाली जहाँ भी दुर्नीति चली सब बाली माफिया को मु 7 दिन भितर जाइए सेठार रही पुलिस प्रशासन सहायता नहीं समस्त को गिरफ्त करी और आवश्यक दंड अनुसार दंडित करी आप लिखिकी दिंतु और एठार जातु ना आप मो ना केस कर नहीं नहीं ठीक
କହୁନା ମୁଁ ତ ଆବାଜ ଉଠିଲେ ମୋତେ ପୁରଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଦଲାଲ କହିଦେଲେ ବାତି ଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବି।